बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन का शोर शराबा है। इलेक्शन के हवाले से ही बात हो रही है और आम आदमी गुमगू का शिकार है कि जनरल इलेक्शन होने हैं, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन होने हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने हैं। ये सारी कश्मकश अभी जारी है और इस दौरान जो शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक मार्च में जो चकवाल का हल्का NA-58 है, यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। अगर हम जिला चकवाल की बात करें तो यहाँ पर दो बड़ी पार्टी मौजूद है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर और छोटी बड़ी सियासी जमातें भी मौजूद हैं जिनका कुछ न कुछ वोट बैंक है। इस वक्त अगर हम जायजा लें कि कौन सा कैंडिडेट किस जमात की तरफ से इस अखाड़े में उतर सकता है, तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है क्या। गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ से कामयाब हुए थे सरदार जुल्फ़कार खान अब्दुल्ला, लेकिन इस बार उनको टिकट मिलेगा या नहीं इसका फैसला तो जाहिर है पार्टी ने करना है। लेकिन अब उन्हें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो राजा यासर हमायूं सरफराज की शक्ल में है, जो कि दिलचस्पी रखते हैं कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। और इसका वाज़ह सबूत ये भी है कि जो दरखास्तें सूबाई नशिस्तों के लिए दी गई हैं या उसके लिए जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है PP-21 के लिए, उसमें राजा यासर हमायूं सरफराज का नाम कहीं भी मौजूद नहीं, जो वाज़ह सिग्नल है कि वो NA-58 में इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। यह सबसे बड़ा चैलेंज बहरहाल सरदार जुल्फ़कार खान अब्दुल्ला को दरपेश है। और इसके अलावा अगर हम उनकी मकबूलियत के हवाले से बात करें तो बात 50-50 निकलती है, यानी तरक्याती कामों को लेकर कई लोग मुतमईन भी होंगे, लेकिन उनका जो जाती रवैया रहा है इस दौरान जितना अरसा वो रुकने कौमी असम्बली रहे हैं उस पर बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि हर जगह वो हमें लड़ते झगड़ते नजर आए। कहीं वो स्टेज पर गुत्थम गुत्था हुए किसी रुकन के साथ, किसी वर्कर के साथ, किसी तरह सहाफियों के साथ उनके फड्डे वो सबके सामने रहे, सहाफियों को छोड़े, कहीं भी गए अपनी दास्तान छोड़कर आए। तो ये उनका जो रवैया है इसका यकीनी तौर पर अवाम के जहन में होगा कि जब ये दोबारा इलेक्शन में उतरेंगे तो अवाम इस रवैये को जरूर जहन में रखेंगे। दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहसीत जमात जो मकबूलियत का ग्राफ है वो काफी ऊंचा है और इसमें शायद तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का इतना अमल दखल नहीं है जितना कि उनकी मुखालफिन की नाअहलियों का है। और खास तौर पर जो महंगाई की ये लहर है इसने तो आम आदमी की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। वो शाकी है, वो हुक्मरानों से गिला कर रहा है, तो इसका फायदा यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचना है। लेकिन दूसरी बात फिर वही सबसे अहम है कि किसको वोट देना है, ये भी बड़ा अहम होता है। और इसके लिए आपका जो जाती किरदार है, जो जाती आपका कॉन्डक्ट है, जो आप जिस तरह आपने वर्करों से जो रवैया रखा, जिस तरह दूसरे लोगों से आपका रवैया रहा, ये भी बड़ी अहम चीज है। तहरीक इंसाफ का टक्कर का मुकाबला होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। यहाँ बज़ाहिर तो हमें मेजर ताहिर इकबाल नजर आते हैं जिन्होंने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता साबिक वफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद के साहबजादे कैसर मजीद भी हमें मैदान में नजर आते हैं। जिसने भी इलेक्शन लड़ना हो उसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो आपको शादी ब्याह की तकरीबात में नजर आएगा, वो फातिहा खानी करता नजर आएगा, वो जनाजों में आप उसकी शिरकत देखेंगे। तो ये सारा जितना क्राइटेरिया है इस पर कैसर मजीद पूरे उतर रहे हैं, अवामी राब्तों को वो बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी सियासत में दिलचस्पी लेने वाले हैं। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड मसरूर वो भी लगता है ऐसे ही है कि उन्होंने भी इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, तो वो भी टिकट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फिल वक्त तो ये 3 नाम सामने हैं, लेकिन पसे पर्दा कई और नाम भी ऐसे हैं जो वक्त पर सामने आएंगे। मुस्लिम लीग नून के लिए ये इलेक्शन इसलिए भी जरा मुश्किल है, जिसमें मैंने गुजारिश की है कि इस वक्त के जो हालात है, जो महंगाई है, जो गवर्नेंस है,
وہ اتنی بری ہے کہ جس کا خمیازہ بھاگل پارٹی کے ان کینڈیڈیٹ کو بھی بھگتنا پڑے گا جن کا شاید اس ساری صورتحال میں کوئی قصور بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو پھر ہوتا ہے کہ جب آپ جماعت کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نقصان بھی آپ کو جھیلنا پڑے گا. اس کے علاوہ دیگر اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کر لیتے ہیں. گو یہاں پر زیادہ اس کے مقبولیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی راجہ رضوان ڈنڈون جو حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شفال کے صدر بنے ہیں، انہوں نے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ضرور کی ہے. وہ کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حلقہ NA-58 میں انہوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے اور یقینی طور پر وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے. گزشتہ الیکشن انہوں نے صوبائی نشست پر لڑا تھا اور PP-22 میں انہوں نے اچھے ووٹ لیے تھے. اب حلقہ 58 میں وہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں، کس کے لیے فائدہ مند اور کس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ PDM جو اس وقت جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، شاید جو مرکزی رہنما ہے، مرکزی تنظیم ہے، اس لیول پر کوئی فیصلہ ہو جائے اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہی نہ ہو. لیکن ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل وقت ہے. یہ جب وقت آئے گا تو فیصلہ سامنے آئے گا. فی الوقت راجہ رضوان ڈنڈون میدان میں موجود ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے. اب وہ کس کو میدان میں اتارتی ہے اس کا فیصلہ بھی وقت آنے پر ہی ہوگا. ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں مرکزی مسلم لیگ وہ بھی میدان میں کود پڑی ہے اور انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ آنے والے جتنے بھی الیکشن ہوں گے، چاہے جنرل الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، تو وہ کینڈیڈیٹ ضرور دیں گے. یہ مسلم لیگ پہلے ملی مسلم لیگ کے نام سے بھی کام کرتی رہی ہے اور پھر بتدریج آپ چلے جائیں جماعت الدعویٰ کی طرف تو یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی کڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو میدان میں اتارتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مذہبی جماعت پاکستان تحریک لبیک موجود ہے اور ان کا بھی ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. جب بھی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مظاہرہ ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو، تو ان کے اچھے خاصے جو اراکین ہیں، جو کارکن ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس الیکشن میں بھی ان کا کینڈیڈیٹ یقینی طور پر سامنے آئے گا اور اس کا فائدہ نقصان کسے ہوتا ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا. بھارت آنے والا جو الیکشن ہے، اگر یہ مارچ میں ہوتا ہے ضمنی الیکشن، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جنرل الیکشن پھر کافی آگے جانے والے ہیں. شاید کہیں نہ کہیں کوئی پلان بن رہا ہے کہ مالیاتی ایمرجنسی یا دہشت گردی کا بہانہ کرتے ہوئے جنرل الیکشن کو اور آگے لے کے جایا جائے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس بات کی امید بہت کم ہے کہ مارچ میں یہ ضمنی الیکشن ہو یا جو پنجاب کی صوبائی الیکشن ہونے ہیں جن سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ ضمنی الیکشن بھی شاید نہ ہونے پائے اور ایک ہی بار یہ الیکشن ہو. اب خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی موومنٹ ہے، یہ جو ان کا نعرہ ہے، یہ کس حد تک کامیابی حاصل کرتا ہے. فی الوقت تو سیاسی بے چینی اور کشیدگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے